2 matchs nuls. Voilà, et donc cette équipe du WAC ce soir pourra compter sur le retour de son Zombie Roland, un jeune buteur qui va vite et qui est capable de faire la différence ce soir. Ouais, Zombie Roland qui a beaucoup manqué à son équipe pendant ces 2 matchs qui sont passés. Voilà, c'est un garçon qui a marqué 9 buts la saison dernière, donc c'est le buteur de l'équipe. Voilà, qui sait aussi prendre la profondeur par ses appels incessants. Et puis c'est un joueur qui a quelque chose de plus que la norme, c'est-à-dire qu'il appelle, il est toujours en mouvement. Il est vraiment intéressant. De l'attaque, le retour de Zombie Roland qui comme d'habitude sera soutenu par un certain Diakité qui avait été très bon lors du premier match du WAC, même si cette équipe ne s'était pas imposée. Voilà, c'est toujours un peu ce qu'on... Lorsque ces 2 équipes s'étaient affrontées pour la première fois, c'était la saison dernière, et dans la double confrontation, c'est l'équipe du WAC qui venait d'accéder en première division qui... Et la saison. Et là on va lancer le partenaire, la tête de Zombie Roland. Attention à ce garçon, et ça va arracher les applaudissements. Super, on voit ici un super centre d'un des frères Nda. Voilà, Zombie fait un appel au premier poteau. Malheureusement, sa tête passe.
joueur, Zambinho, c'est comme ça qu'on l'a surnommé au WAC. Zambi, ben, c'est un très bon joueur. Il n'a peut-être pas la taille athlétique pour jouer à ce niveau, mais il a aussi la vivacité. Il a les appels de balles qui font beaucoup de mal à beaucoup de défense et il marque des buts. Il est très intéressant ce joueur. Petite maladie, on vous dira un peu plus, c'est lui d'ailleurs, Axel, qui remplace Honda, l'un des frères jumeaux dans cette formation de Williamsville Athletic Club. Il va occuper le côté gauche, 3 défenseurs derrière et 3 attaquants. Le WAC est parti pour jouer offensif. Oui, le WAC a pour habitude de jouer avec 3 attaquants et là Zambi, on voit du côté de la SEC Kwao qui débute, qui n'avait pas beaucoup débuté cette année, et puis en face il aura Atola aussi qui n'arrête pas de nous surprendre. On espère qu'il fera aussi un très très bon match. Ils ont une dimension continentale. Parti pour ce match entre le champion en titre et son dauphin de la saison dernière, le Williamsville Athletic Club. C'est le Togolais Agbenya donc. Il sera à l'aise, il connaît cette équipe là par cœur, ça fait quand même pas mal d'années qu'il joue contre. Zambi Roland, il peut accélérer Zambi Roland face à Wandro Koulibaly qui va faire la différence. Wandro, ah oui Mimosa, puisque Akasu Koutouan, le capitaine, sera remplacé par Panda. Alors que c'est Zambi Roland qui peut chipper un ballon à Barézy. Zambi Roland, Zambi, le crochet peut-être, non, la fin de passe, ça peut retrouver. Dans la profondeur, malheureusement pour lui, contre au dernier moment par ce défenseur Yamego. Il était tellement belle hein, la lecture de Yamego. Ah oui, c'était dans la profondeur, malheureusement pour lui, contre au dernier moment par ce défenseur Yamego. Il était tellement belle hein, la lecture de Yamego. Ah oui, c'était. À Adola. Pour Zambinho, le contrôle de Zambi, il peut se retourner et venir à Etienne. Lomba, il découvrait la Ligue 1 de Côte d'Ivoire la saison dernière. Attention, la tête de Zambi. Oui, super ballon, super centre. Sur encore, ce centre-là emmené Atola Yaokwasi. Super, dommage que Zambi n'a pas pu effectuer une belle reprise de la tête. C'était une superbe frappe, c'est même pas... ouais, c'est Atola qui fait ce centre. Sur un travail remarquable de Ben Naouchek, qui lui venait de la 2e division la saison dernière. Peut-être c'est eux qui font que peut-être la machine de la SEC ne tourne pas complètement à plein régime. Zambi, la frappe de Zambi Roland sur la balle transversale pour enquêter si c'est Abdoul Zambi Roland. C'est lui l'attaquant du WAC. Il est tellement imprévisible celui-là. Alors on a dit que peut-être le salut des équipes viendrait par un NTCL, peut-être de Zambi qui nous démontre qu'il est capable. نعم ويليامسفيل الايفواري فريق يعني ما نقدروش نصنفوه في خانه الفرق الكبيره في الكره الايفواريه، لكن الكره الايفواريه تعاني مؤخرا من يعني نكسه ديال النتائج من خلال اقصاء ديال كاس العالم خلال الشان. كذلك المنتخب المحلي لم يحقق نتيجه ايجابيه وخرج منذ الدور الاول بمراكش. واش هذه النتائج السلبيه كتنعكس حتى على جل الفرق الايفواريه وحتى على ويليامسفيل اليوم الذي يباري فريق الوداد البيضاوي؟ اكيد يعني الى غادي نهضروا على ويليامسفيل يعني شنو كنشوفوا في المركز السابع، يعني عنده مثلا حتى النسبه ديال الاهداف كنعتقد بان في 13 مقابله مسجل 15 الهدف، وحتى الدفاع ديالو مسجل عليه 11 الهدف، فهادو يعني كيبين لك بان الكره الايفواريه ليست بخير، لانه شفنا قاطره ديال كره القدم الايفواريه حتى الاكاديميات هناك الموجوده، فاللاعب لما كيدير 16 عام او 17 عام فكيمشي للفرق. تا هما واك يعني الوداد البيضاوي هما واك كنشاهدوا من خلال الصور يعني من خلال نقولوا واك مزور. هذا الشيء اللي كنتمناوه، لكن الكره الايفواريه سيداتي انساتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر الذي ياتيكم مباشره من هنا من المركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء، حيث واجه الوداد نادي ويليامسفيل الايفوري على امل الانطلاقه الجيده والتي نتمنى ان تسير بالمسار الرائع للوداد ولهذه الجماهير الرائعه التي اتت لمتابعه مقابله اليوم. الوداد الذي توج بلقب عصبه الابطال الافريقيه، الوداد المتوج بكاس السوبر الافريقي، والوداد الذي يعيش على واقع النتائج. بالراس هنا المهارات الفرديه، وهنا حتى الجرأه، وهنا حتى المحاولات ديال بعض اللاعبين ديال ويليامسفيل باش انهم يقدموا
كل ما عندهم. امر اللي ما انطلاش بالراس. هنا المهارات الفرديه، وهنا حتى الجرأه، وهنا حتى المحاولات ديال بعض اللاعبين ديال ويليامزفيل باش انهم يقدموا كل ما عندهم. امر اللي ما انطلاش. متابعه ومواكبه لتفاصيل هذه المقابله كما هو الحال ايضا لمجموعه من الاسماء الاخرى والفعاليات الرياضيه، سواء منها الوداديه أو غير الودادية التي تتابع مقابلة اليوم. إذا نترقب لحظات مشاهدينا وننطلق في غمار الجولة الثانية من عمر هذه المنافسة، ونتمنى كامل التوفيق. اللاعب عزيز عبدول، الشيخ عزيز عبدول، الكورتو مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى يقول الحكم لصالح فريق الوداد الرياضي من جانب فريق ويليامزفيل. نتابع هذه الكرة مشات من جديد صوب الحارس، هجمة مرتدة مضادة سريعة، يلعبون بسرعة عناصر فريق ويليامزفيل، ولكن يجب ايقاف هذه العمليه الهجوميه في خط الوسط، ما نخليوهاش توصل حتى لخط الهجوم لانها تستنزف في بعض الفترات مجهود اللاعبين بشكل كبير. ضربه مرمى من جانب فريق ويليامزفيل. نتابع هذه الكره مشات من جديد صوب الحارس، هجمه مرتده مضاده سريعه، يلعبون بسرعه عناصر فريق ويليامزفيل، ولكن يجب ايقاف هذه العمليه الهجوميه في خط الوسط، ما نخليوهاش توصل حتى لخط الهجوم لانها تستنزف في بعض الفترات مجهود اللاعبين بشكل كبير. ضربه مرمى، تغطيه، فرصه مميزه هذه وانطلاقه هجوميه من الجهه اليسرى عن طريق ايري رولاند زانبي، يمشي بكورتو ويحاول يمر، تغطيه، فرصه مميزه هذه وانطلاقه هجوميه من الجهه اليسرى عن طريق ايري رولاند زانبي، يمشي بكورتو ويحاول يمر. ويليامز في الفريق القادم من كوت ديفوار، صحيح انه على مستوى النشأة يبقى فريقا جديدا. ويليامز في الفريق القادم من كوت ديفوار، صحيح انه على مستوى النشأة يبقى فريقا جديدا. محروما من خدمات اسماعيل الحداد صاحب ثلاثية الذهاب ومدافعه عبد اللطيف نصير للإصابة، وصلاح الدين سعيدي الذي عانى من حمى.